بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون। अब आप भी पढ़ लीजिए। وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله تا और मीम मिलाकर फिर मीम और मीम मिलाकर जब मीम पर शद आए तो इसमें एक अलिफ के मकदार हम गुन्ना करेंगे। बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदअू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नारल्लती नून मुशद्दद इसमें भी एक अलिफ के बराबर गुन्ना फत्तकुन्नारल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल्हिजारतु उइद्दत लिलकाफिरीन वबश्शिर लाम ज़िर रा और लाम मिलाकर पढ़ेंगे वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलु स्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन
تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جزاكم الله خيرا، أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.